ताबुंनि केन्द्र सरकारनि मन्त्र गोदाल सुरुमुंनि पलिसि 2020 साजक दंगु आबुनि बिसिंते ताबुंनि केन्द्र सरकार नव भारत तै सुइमुं सुरुमुंनि पान्दानि काइसा कतहर याफ्रि नाहार जाखा मोंखा काइसा थानजनि सामुं तै हास्तानि बेबेक जागानि बर रक्नो ताबुक जरावो सकांनि सुरुमुंनो मानि मानलिया तंनाय लोकुरक्नो हायनो हाय सुरुमुंनि हाबारो तुबनो बागैसि सिनि सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनि बर रकबो सोलोंथानि बेलाय खा बाजाजा जोंसिनि साकथार मुंबाय बसकांगो थांगै दंगो हाइकनो फाइनाय सालगो जतनो साकनि मुंबाय सिमिया लेखा सुरुमुंनि बिसिंते सोंथायबो बसांगो आगोगै माननाय खा खालायु ताबुंनि हास्ते सरकारनि जतनि चुबा चुबाय ताई सिसामुं बेदेकनि लामाबाय जों बेलाय खेनो दाकतिनो अथुमुंनो स्नामै माननाय ताई जों सासा हाबरो याब्रि सेवै माननाय सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनि 7 ब्लक सेन्टारगो अ मोजांजाक सामुंनो स्नामना बागै काइसा कतहर सामुं बतां ताङै दंगो सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनि जुदा जुदा रुंनक तै कलेजनि परिनाय रकबो जुबामुं याफार लाख्या तिनि सों बरंनो खाबाय हामबाय याफारो নবভারত সাক্ষরতা কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে আমাদের সিপাহীজলা জেলাতে আমরা যে সার্ভে করেছি সার্ভে করে আমরা মোট নিউ লার্নার আমরা পেয়েছি ৩৯৫৪ জন তাদেরকে আমাদের এই জেলার মোট ৭টি ব্লকে ৫৯টি সামাজিক চেতনা কেন্দ্রে বিভিন্ন ভলান্টিয়ার টিচাররা যেমন কলেজ পড়ুয়া ছাত্ররা এবং সামাজিক বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব তারা তাদেরকে ভলান্টারি টিচিং দিয়ে তাদেরকে পড়াশোনা করিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে আমরা মোট ৩৮২৫ জন তারা পরীক্ষা দিয়ে সাকসেসফুল হয়েছে এই সাফল্যের জন্য আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিশেষত ইন্সপেক্টর অফ স্কুল এবং ভলান্টারি টিচার হিসেবে যে কলেজ পড়ুয়া যে ছাত্রছাত্রীরা তাছাড়া বিভিন্ন ব্লকের কোঅর্ডিনেটরস ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর সহ সমস্ত যারা সাহায্য করেছেন সকলকে আমি ডিস্ট্রিক্ট সিপাহীজলার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নমস্কার।